Ayan. Tingnan natin paano. Ha? Oo nga eh. Kasi umulan na yung mundo. Kaya tinitingnan lang namin itaas. Yan. Very good. Very good. Ganyan pala. Ay, isa pa. Yan. Very good. Diba? Tapos ito pa. Kuya, yan pa. Very good. Thank you so much. Thank you po. Bawi na lang kami. Bawi na lang kami sa December. Ayun. Kaya naman pala. Oh, kaya naman. Oh, diba? Kaya naman pala dumaan. Ayan na, ayan na. Yan, very good. Ayun pa, isa, sobrang. Kuya, isa, tatama dun. Kuya, ayun na, dali. Oh, yung tarpaulin. Yung ano, yun. Kasi busy sa busy sa pangangalkal. Thank you.